ছাত্র এবং ছাত্রীরা, আশা করি তোমরা খুবই ভালো আছো। তোমাদের পরীক্ষা, আজকের পরীক্ষা খুবই ভালো গেছে। 30 তারিখে ছিল সোশ্যাল সায়েন্স কম্পার্টমেন্টাল এক্সাম 2026 সেট এর আমি কোয়েশ্চেন আনসার নিয়ে আসলাম। এমসিকিউ তোমরা মিলিয়ে নেবে, কে কত মার্ক পেয়েছো কমেন্ট করে বলবে, আর সবার সাথে ভিডিওকে শেয়ার করে দেবে। আশা করি তোমরা কম্পার্টমেন্টাল এক্সাম তোমরা সবাই পাস করে নেবে। ভগবানের কাছে আমি প্রে করছি সবাই যেন পাস করে নাও, ঠিক আছে। আর তোমাদের ম্যাথমেটিক্সের কোয়েশ্চেন পেপার অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, দেখে নেবে। ইংলিশও দিয়ে দেবো এবং সায়েন্সেরও কোয়েশ্চেন পেপার, হিন্দির কোয়েশ্চেন পেপার সবগুলো আমি দিয়ে দেবো। আমার চ্যানেলের সাথে থাকবে, আজকের মধ্যে পারলে দিয়ে দেবো বা কালকে সকালের মধ্যে তোমাদের সব কোয়েশ্চেন পেপারগুলো একে একে দিয়ে দেবো। তোমরা একটু দেখে নেবে পরীক্ষার আগে। সোমবার দিন তো বন্ধু আছে, মঙ্গলবার দিন তোমাদের ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষা। অলরেডি ম্যাথমেটিক্স কোয়েশ্চেন পেপার দিয়ে দিয়েছি, একটু দেখে নেবে। চলো শুরু করা যাক আজকের ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও। 1059 কম্পার্টমেন্টাল এক্সাম 2026 সোশ্যাল সায়েন্স সেট এর কোয়েশ্চেন পেপার। सेट एयर क्वेश्चन पेपर আমি এমসিকিউ वाले नंबरগুলো বলবো। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 3 नंबर का आंसर होगा सी, सर्कल किया हुआ है। 4 नंबर का आंसर डी होगा, 5 नंबर का आंसर सी होगा, 6 नंबर का ए होगा, 7 नंबर सी होगा, 8 नंबर का क्या होगा ए होगा, 9 नंबर का सी होगा, 10 नंबर का ए होगा, 11 नंबर का सी होगा, 12 नंबर का बी होगा, 13 नंबर का ए होगा, 14 नंबर का डी होगा, 15 नंबर का ए होगा, 16 नंबर का बी होगा। इसके बाद 17 नंबर का आंसर डी होगा, 80 नंबर का आंसर सी होगा, 90 नंबर का आंसर ए होगा, 20 नंबर डी होगा, 21 ए होगा, 22 सी होगा, 23 सी होगा। आंसर देख मिला लो। 24 का आंसर डी होगा, 25 का बी, 26 का ए है, 27 का डी है और 28 का डी, 29 का ए है, 30 का सी है, 31 का बी है, 32 का सी है, 33 का बी है, 34 का आंसर डी है, 35 का आंसर ए, 36 का आंसर सी है, 37 का सी, 38 का बी बी है, 39 का डी है, 40 का ए है, 41 का बी है, 42 का सी है, 43 का आंसर डी है, 44 का आंसर ए, 45 का आंसर सी है। सो एमसीक्यू का क्वेश्चन का आंसर ए सेट का दे दिया है। क्वेश्चन देख लो क्या क्या क्वेश्चन आया है। व्हाई डिड द महात्मा गांधी सस्पेंड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो थोड़ा देख लो। व्हाई द पीपल कॉल द ह्यूमन रिसोर्सेज। इस बार जो एग्जाम में बैठेगा क्लास 10 का नया स्टूडेंट, उन लोग के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके साथ शेयर कर देना। और ये देखो एक मैप आया है, लार्जेस्ट ग्रैंड ऑफ एशिया, ठीक है। इसके बाद ये रिफाइनरी इन असम और ब्लाइंड के स्टूडेंट के लिए। इसके बाद देखो जो एसएमएस स्टूडेंट का, उसके लिए 1 नंबर का बी है, बी का स्टूडेंट का ए, सी का है सी, 3 का सी है, 4 का है डी, 5 का है सी, 7 6 का है ए, 7 का सी, 8 का होगा ए, 9 का होगा सी, 10 का होगा ए, 11 का होगा सी, 12 का होगा बी, 13 का होगा ए, 14 का होगा डी, 15 का होगा ए, 16 का बी होगा, 17 का क्या होगा डी होगा, 18 का सी होगा, 19 का ए होगा और 20 का डी होगा, 21 का ए होगा, 22 सी होगा, 23 सी होगा, 24 डी होगा, 25 बी होगा, 26 ए होगा, 27 डी होगा, 28 डी होगा, 29 ए होगा, 30 का सी होगा, 31 का बी होगा, 32 का सी होगा, 33 बी होगा, 34 डी होगा, 35 ए होगा, 36 सी होगा, 37 सी, 38 का बी, 39 का डी, 40 का ए और 41 का होगा बी, 42 का होगा सी, 43 का होगा डी, 44 का होगा ए, 45 का सी आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देख लो एसएमएस मीडियम के लिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है। इसके बाद बेंगुली, जे बेंगुली মিডিয়ামে আছো, 1 নম্বরে आंसर होगा, 1 নম্বরে आंसरটা হবে বি, 2 নম্বরটা आंसर হবে এ, 3 নম্বরটা आंसर হবে সি, 4 নম্বরটা হবে ডি, 5 নম্বরটা হবে সি, 6 নম্বরটা হবে এ, 7 নম্বরটা হবে সি, 8 নম্বরটা হবে এ, 9 নম্বরটা হবে সি, 10 নম্বরটা হবে এ, 11 নম্বরটা হবে সি, 12 নম্বরটা হবে বি, 13 নম্বরটা হবে এ, 14 নম্বরে आंसर হবে ডি, 15 নম্বরে आंसरটা হবে এ, 16 নম্বরে आंसरটা হবে বি, 17 নম্বরে आंसरটা হবে ডি, 18 নম্বরে आंसरটা হবে সি, 19 নম্বরে आंसरটা হবে এ, 20 নম্বরে आंसरটা হবে ডি, 21 নম্বরে आंसरটা হবে এ, 22 নম্বরটা হবে সি, 23 নম্বর সি হবে,
24 নম্বর হবে ডি, 25 নম্বর হবে বি, 26 নম্বর হবে এ, 27 নম্বর হবে ডি, 28 নম্বর হবে ডি, 29 নম্বর হবে এ, 29 নম্বর হবে এ, 30 নম্বর হবে সি, 31 নম্বর হবে বি, 32 নম্বর সি হবে, 33 নম্বর বি হবে, 34 নম্বর হবে ডি, 35 নম্বর এ, 36 নম্বর সি, 37 নম্বর সি, 38 নম্বর বি, 39 নম্বর ডি, 40 নম্বর এ হবে, 41 নম্বর বি হবে, 42 নম্বর সি হবে, 43 নম্বর ডি হবে, 44 নম্বর এ হবে, 45 নম্বর সি হবে। এবং কোয়েশ্চেন আনসার গুলো একবার দেখানো। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন কেন বন্ধ করেছিলেন? ভারত যুগ বিদ্যা ভাবের বিষয় সংক্ষেপে লিখুন। মানুষ কেন মানব সম্পদ বলা হয়? দিন দিন গোলকীয়তা বৃদ্ধি হয়ে আসছে। অর্থের অবসরে এই সমস্যা রোধ করতে যে কোনো তিনটি ব্যবস্থা পরামর্শ দাও। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা 86.63, বরাক উপত্যকা 11.62, পার্বত্য অঞ্চল 3.75। এই তালিকা থেকে সর্বাধিক জনসংখ্যা থাকা অঞ্চলটি শনাক্ত করে এবং সর্বাধিক জনসংখ্যা হওয়ার কারণ উল্লেখ করো। মহাদেশের তলের ভূ অবয়ব সম্পর্কে আলোচনা করো। পৃথিবীর জলমণ্ডল এবং স্থলমণ্ডলের বিষয়ে আলোচনা করো। রাষ্ট্রসংঘ যে কোনো তিনটি নীতি লিখো। তারপরে দেখো অসমের মানচিত্র অঙ্কন করে যে কোনো দুটি নাম সহ বসাও। এশিয়ার বৃহত্তম চা বাগান অসমে একটি তৈল শোধনাগার। তারপরে এটা হলো তোমাদের অন্ধ পরীক্ষার জন্য অসমে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতি অন্তরা হিসেবে দেখা দেওয়ার কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করো। এটা হলো তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের কোয়েশ্চেন পেপার এমসিকিউ সলভ হয়েছে। সবার সাথে ভিডিওকে শেয়ার করে দেবে। চ্যানেলটা নতুন দেখে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। 11 এর সকল কিছু পেয়ে যাবে। আশা করি তোমরা সবাই 11 পরীক্ষা দিবে আর